श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम्। अथ ध्यानम्। ॐ मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मारामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः। निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमो प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अथ स्तोत्रम्। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरितुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेवोद्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षीकुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदीदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलनावैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगिवयः स्वेच्छया। तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान्। यत्साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाच्छिद्रघटोधरस्थित महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारबहिः जानामीति तमेव भान्तमनुभात्येतत्समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलाङ्गबुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजडोऽप्यमास्त्वमिति भ्रान्तः भृशंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्दुसदृशो मायासमाच्छादनात् सन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूत्सुषुप्तः पुमान् प्रागस्वाप्समिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वपि जाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्यास्वनुवर्तमानमहमित्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो मुद्रया भद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया स्वस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तथैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जाग्रति वा यः एष पुरुषो मायापरिभ्रामित तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांसनलो नीलोऽम्बरमहर्नाथो हिमांशुः पुमान् इत्याभाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकं नान्यत्किञ्चन विद्यते बिम्रशतां यस्मात् परस्माद् विभो तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः।
इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मत्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मादमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणात् तथार्थमननात् ध्यानाच्च संकीर्तनात् सर्वात्मत्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरत्वं स्वतः सिद्ध्येत् तत्पुनरष्टधा परिणतं চৈশ্বর্যমব্যাহতম। স্বপ্নের প্রভাবে যদ্রূপ অন্তস্থ বস্তুই বহির্ভাগে স্থিত বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ মায়ার দ্বারা বিশ্ব বহির্ভাগে বিরচিত হইলেও যিনি উহাকে দর্পণে দৃশ্যমান প্রতিবিম্বিত নগরের ন্যায় আপনার মধ্যেই অবস্থিত রূপে দর্শন করেন এবং প্রবোধকালে সমাধি অবস্থায় আপনার অদ্বিতীয় স্বরূপমাত্রকেই প্রত্যক্ষ করেন, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। যে জগৎ সৃষ্টির পূর্বে বীজ ও মধ্যস্থ অঙ্কুর সদৃশ অবাকৃত থাকে, অথচ পুনরায় মায়া দ্বারা কল্পিত দেশ ও কালের অপূর্ব প্রভাবের দ্বারা বিচিত্র হয়, সেই জগৎকে যিনি মায়াবীর ন্যায় এবং মহাযোগীর ন্যায় স্বেচ্ছায় বাহিরে বিস্তার করেন, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। যাহার বহিঃপ্রকাশ সত্য বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই হয়, অথচ তৎপ্রকাশ্য বস্তু মিথ্যা সদৃশরূপে প্রতিভাত হয়, যিনি আশ্রিত দিগকে তত্ত্বমসি এই বেদবাক্যের দ্বারা সাক্ষাৎভাবে জ্ঞান দান করেন, যাহার সাক্ষাৎকারের ফলে সংসার সাগরে পুনরাগমন হইবে না, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। তথাপি বহু ছিদ্রযুক্ত ঘটের মধ্যে স্থাপিত উজ্জ্বল দীপের আলোক যদ্রূপ স্ফুরিত হয়, তদ্রূপ যাহার জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের পথে আমি জানিতেছি ইত্যাদি প্রকারে বহির্দেশে স্পন্দিত হয়, তিনি প্রকাশমান বলিয়াই তৎপশ্চাৎ এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। দেহ প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সমূহকে, এমনকি চঞ্চল বুদ্ধিকেও কেহ কেহ শূন্য বলিয়া জানে, কিন্তু বালকাদি অন্ধ এবং জড়তুল্য লোকগণ ভ্রমবশত ওই সকলকে পুনঃ পুনঃ আমি বলিয়া নির্দেশ করে। মায়া শক্তির ক্রীড়া দ্বারা বিরচিত মহামোহের বিনাশকারী সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। রাহুগ্রস্ত সূর্য এবং চন্দ্রের ন্যায় যিনি মায়ার সমাচ্ছাদন বশে জীবরূপে সুষুপ্ত হইয়া ইন্দ্রিয় সমূহের উপসংহার বশত সন্মাত্ররূপে অবস্থিত থাকেন, এবং যিনি জাগরণকালে আমি পূর্বে ঘুমাইয়াছিলাম এই রূপে পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ করেন, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। বাল্যাদি ও জাগ্রতাদি তথা সমস্ত অবস্থায় পরিবর্তিত হইলেও যে আত্মা সর্বানুগত রূপে বর্তমান থাকেন ও আমি আমি এই রূপে সর্বদা অন্তঃকরণে স্ফুরিত হন, সেই স্ব আত্মাকে যিনি ভজনকারীদের সমীপে শুভ মুদ্রা সহকারে প্রকটিত করেন, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। যিনি মায়া দ্বারা চালিত পুরুষ রূপে স্বপ্ন অথবা জাগ্রত অবস্থায় বিশ্বকে কার্য ও কারণ রূপে, প্রভু ও তৎসম্পত্তি রূপে, শিষ্য ও আচার্য রূপে, অধিকন্তু পিতা ও পুত্রাদি রূপে পৃথক পৃথকভাবে দর্শন করেন, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার এই নমস্কার। প্রত্যক্ষদৃষ্ট পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চন্দ্র ও পুরুষ যাহার চরাচরাত্মক অষ্টমূর্তিরূপে প্রকাশ পায়, বিবেকবান দিগের নিকট যে শ্রেষ্ঠ বিভু ভিন্ন অপর কাহারও অস্তিত্ব নাই, সেই শ্রী গুরু রূপধারী শ্রী দক্ষিণামূর্তিকে আমার নমস্কার। যেহেতু
উপরোক্ত স্তবে এই সর্বাত্মরূপ বস্তুটিকে প্রকাশ করা হইয়াছে। সুতরাং এই স্তবের শ্রবণ, অর্থচিন্তা, ধ্যান এবং সংকীর্তনের দ্বারা সর্বাত্মতরূপ মহাবিভূতির সহিত ঈশ্বরত্ব লাভ হইবে এবং প্রসিদ্ধ অনিমাদি অষ্টধা পরিণত ঐশ্বর্য সতই সিদ্ধ হইবে।